Kenapa? Kadang dia bisa, kadang dia kayak Lola. Kalaupun Lola pakai Google Meet, Ci, bisa. Oh gitu ya? Iya. Iya, iya. Ya udah deh, langsung aja. Udah kelihatan yang contoh conversation-nya? Enggak, Sudah. hah? Sudah, kelihatan, Ci. Nah, ini aja. Sekarang kita masuk ke English vocabulary, greetings atau salam. Oke, Ci. Ya, bagaimana mengucapkan greetings dalam bahasa Inggris? Greetings atau ucapan salam merupakan bagian dari percakapan sehari-hari. Saat berinteraksi dengan orang lain, tidak mungkin kita melupakan ucapan salam, kan? Bisa-bisa justru kita dianggap tidak sopan atau tidak ramah bila tidak mengucapkannya. Sama halnya dengan ucapan salam dalam bahasa Inggris. Mungkin Mawar udah familiar dengan greeting semacam hello, how are you, gitu ya. Tapi bahkan kedua sapaan tersebut kerap digunakan untuk mengekspresikan hal yang sedikit berbeda. Nah, kali ini saya akan memberikan vocabulary baru yang berkaitan dengan greetings, baik yang formal maupun informal yang kerap digunakan saat menyapa. Greetings yang pertama ya. Oke. Greetings atau dalam kurung ucapan salam. Greeting seringkali digunakan atau diekspresikan secara berbeda pada waktu yang berbeda. Misalnya, ada kalau selamat siang itu good afternoon. Good afternoon. Selamat sore juga good afternoon. Selamat malam good evening. Dan selamat pagi good morning. Selamat siang juga bisa good day gitu ya. Oke. Ya, good day. Good afternoon, selamat sore atau selamat siang artinya. Terus yang hi, hello merupakan sapaan yang artinya sama. Keduanya merupakan jenis sapaan yang netral cenderung formal. Sedangkan hey sapaan yang tidak formal. Terus how are you and how do you do? Sama-sama menanyakan kondisi atau kabar atau keadaan. Keduanya pun jatuh dalam ranah netral cenderung formal. Sedangkan how are you doing? How are things? How is it going? How are you doing? How are things? How is it going? Merupakan sapaan yang menanyakan kabar secara informal. Iya. Saya kecepatan nggak, Mawar? Tapi tuh yang Cici baca tidak ada muncul, Ci. Oh iya, memang belum nggak dimunculkan yang itu. Oh, iya, oke. Ini untuk ini aja, prolog aja. Nanti kalau apa, Ci, kan ini Cici rekam, tolong kirim aja lagi, Ci, biar nanti Ya, kan biar oke. sekalian saya ulang-ulang. Oke. Ya, terus yang kedua kita masuk ke farewell atau ucapan selamat jalan. Farewell itu artinya perpisahan ya. Perpisahan. Contohnya goodbye. Berarti selamat tinggal. Ucapan ini netral cenderung formal. Lalu yang kedua good night. Good night meskipun itu artinya selamat malam, namun ucapan tersebut tidak pernah digunakan sebagai sapaan, melainkan untuk mengatakan selamat tinggal pada saat malam hari atau pada saat kita akan pergi tidur. Gitu. Good night, goodbye, have a nice day, have a nice evening, atau have a nice weekend. Berarti semoga hari atau malam atau akhir pekanmu menyenangkan. Biasanya diucapkan saat berpisah dengan teman atau kolega. Biasa juga diucapkan antara penjual atau customer di pertokoan. Salam yang tepat untuk balasnya adalah you too, yang berarti semoga hari atau malam atau akhir pekanmu juga menyenangkan. Dan juga have a nice day too, have a nice weekend too, have a nice evening too, gitu ya. Lalu contoh lainnya, nice to meet you, nice to see you, berarti senang bertemu denganmu. Merupakan ucapan selamat tinggal pada seseorang yang baru Anda temui untuk pertama kalinya. Lalu, take care, berarti jaga dirimu baik-baik. Sama dengan see you later, see you soon, and so long. Yang sama-sama berarti sampai jumpa, merupakan ekspresi yang informal. Sejauh ini ada pertanyaan?
Mungkin nanti cara membuat kalimatnya aja ya, Ci, ya mungkin. Iya, iya. Kan pas Nanti pembuatan kalimat. ada PR-nya kok, tenang aja. Oke, Ci. Ada PR. Oke, siap, Ci. Terus yang ketiga, kita masuk ketiga, special expression. Itu ungkapan khusus. Seperti bless you, atau God bless you, atau Godspeed, sama-sama merupakan ucapan untuk mendoakan atau memberkati. Godspeed itu sendiri artinya, tunggu. Ucapan semoga saudara berhasil. Itu Godspeed. Semoga Anda berhasil. Itu bless you diucapkan saat seorang Godspeed berasal dari Godspeed atau semoga Tuhan membuatmu sukses. Biasanya diucapkan pada seseorang yang hendak memulai perjalanan atau usaha baru. Terus good luck berarti semoga beruntung. Diucapkan ketika ingin mendoakan kesuksesan seseorang. Happy birthday, semoga berarti selamat ulang tahun. Dan Happy New Year berarti selamat tahun baru. Lalu, I beg you pardon and excuse me sama-sama digunakan untuk meraih perhatian seseorang, meminta maaf atau saat melewati seseorang yang menghalangi jalan Anda. Keduanya merupakan ucapan yang netral dan formal. Excuse me atau pardon me digunakan saat Anda ingin menanyakan sesuatu atau ingin seseorang mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Nah, sekarang masuk ke percakapannya. Percakapannya di sini, coba Mawar baca dulu percakapannya. Oke, saya yang Andi ya, Ci. Iya. Saya yang kita baca bahasa Inggrisnya saja, toh. Iya, bahasa Inggrisnya aja. Atau ikut bahasa Indonesianya, Ci? Boleh. Oke. Bella, hi. Long time no see. Oh my God, Andy, hi. How are you? I'm pretty good. How about you? Same here. You look really different now. I lost 20 kilometers of my weight. Excuse me? Oh yeah. Oh yeah. With some. Right? Awesome. Itu Wesam. Iya kan, Ci? Awesome, bacanya awesome. Oh, awesome. Yeah, awesome. Right? Indeed. Bener nggak sih, Ci? Iya, benar-benar. Indeed. Wow. Cheer to that. Thank you. What are you doing here, Bella? I am attending a seminar in this hotel. I'm one of the panelists. Oh, really? What is it about? What is it about? It is about human development in organization. It is a boring topic. Ha 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 ha. Don't be so, apa itu, Ci? Don't be So modest. Don't be so modest. You are successful. Apa? Bener nggak sih, Ci? You are a successful person now. You are Well, a successful cheers. person. Oh, you are a successful. Ya, You are a successful person now. Well, cheers. To me. Okay. Bella, I'm so sorry, but I have to go now. My taxi is waiting. I have to catch the flight home. Oh, of course. Please. It is nice to meet you, Andy. Nice
Nice to see you too. We should keep contact and do a high school reunion one of these days. Oh, we Reunion should. days. Apa, Ci? Reunion one of these days. Oh, reunion one of these days. Ya. We should have a safe flight. Safe flight. Thanks, Bella. Goodbye. Di mana yang salah, Ci? Oke. Coba sekarang saya ini ya, saya baca ya. Oke, Ci. Bella, hi. Long time no see. Oh my God, Andy, hi, how are you? I'm pretty good. How about you? Same here. You look really different now. I lost 20 kilograms of my weight. Excuse me? Yeah, awesome, right? Indeed. Wow, cheers to that. Uh, Thank you. What are you doing here, Bella? I'm attending a seminar in this hotel. I'm one of the panelists. Oh, really? What is it about? It's about human development in the organization. It's a boring topic. Ha ha ha, don't be so modest. You are a successful person now. Ya, tadi more yang di sini successful ya. You are a Iya, susah. You are successful. successful person now. Well, cheers. Cheers to me. Bella, I'm so sorry, but I have to go now. My taxi is waiting. I have to catch the flight home. I have to catch the flight home. Oh, of course, please. It is nice to meet you, Andy. Nice to see you too. We should keep contact and do a high school reunion one of these days. We should keep contact and do a high school reunion one of these days. We should. Baca we should ya. We should. Oke, Ci. We should tuh dari shall. Should tuh harus ya. Harus. You should have a safe flight. Thanks Bella. Goodbye. Gitu. Coba mau baca. Ini mau dikasih. Baca ulang, Ci. Ya boleh baca ulang. Bella, hi. Long time no see. Oh my God, Andy. Hi, how are you? I'm pretty good. I'm pretty good. How Pretty about good. you? Pretty good. Oh, I'm pretty good. Oh, I'm pretty good. How about you? Sam here. You look really different now. Oh, I'm lost 20 kilogram of my weight. Excuse me. Yeah. Awesome. Awesome kan, Ci? Awesome. Yeah. Tulisannya awesome, bacanya Oh, awesome. Yeah, awesome. Right. Indeed. Wow. Cheers to that. Thank you. What are you doing here, Bella? I'm attending a seminar in this hotel. I'm one of the panelists. Oh, really? What is it about? Hahaha. Don't be so modest. Bener kan Ci modest? Ini nih kelewat. Don't be so. It is about human development in organization. It is a boring topic. Haha. Don't be. Kenapa, Ci? In organization. In organization. Okay. Yeah. It is about human development in organization. It is a boring topic. Haha, don't be so modest. Tadi ada you are a successful person now. Yeah. Well, cheers to me. Bella, I'm so sorry, but I have to go now.
My taxi is waiting. I have to get the flight home. Oh, of course. Please, it is nice to meet you, Andy. Nice to nice to see you too. We should keep contact and do a high school reunion one of these days. We should have a safe flight. Thank Udah. Halo? 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 Nggak ada. Udah, Mawar. Sudah. Ya. Jadi Mawar tadi udah mulai benar, kecuali ya we should bacanya bukan should. Sure. Ya. Have a safe flight. Have a safe flight. Oh, have a Ya. safe flight. Should. Kayak should dari kayak you kan, Y-O-U, bacanya Ya, U. Ci. Jadi should Yes. ada O-U-nya bacanya U. Should Sure. you. Kok suara kecil ya, Mawar? Hah? Suaranya? Oh, enggak, udah. Nah, terus berarti Mawar perlu apa nih ya? Mau belajar grammar juga ya, Mawar ya? Oh iya Ci, grammarnya itu kan penting tuh Ci. Iya. Sekarang kita coba masuk ke ini dulu, macam-macam greeting. Coba Mawar baca. Yang mana Ci? Ini, good morning, good afternoon. Tidak kelihatan Ci. Nggak kelihatan? Enggak Ci. Oh, tunggu ya. Sekalian bertanya boleh tidak Ci? Boleh. Itu tadi di conversation-nya kan tadi ada oh I'm pretty good gitu kan Ci. Iya. Kok dibilang pretty bukannya biasanya kita oh I am fine, I am well atau begitu ya Ci. Kan ditanya apa kabar kok saya baru ini lihatnya I am pretty good. Iya. Kalau I'm pretty good, itu baca pretty ya, bukan pretty. Oh I'm ya, pretty good. pretty. Ya, pretty itu kalau di kamus kita lihat artinya cantik, molek, manis, Iya, agak. cantik. Agak. Ada juga artinya agak. Iya, Ci. Atau agak Oh, baik, cukup baik. Agak kan sama sinonimnya sama juga kayak cukup kan ya. iya, Cukup, Ci. agak gitu kan. Jadi ya saya cukup baik gitu. I'm pretty good. Jadi kalau lihat di kamus, pretty itu artinya ada yang artinya agak atau cukup. No. Gitu. Nah, Jadi kadang di bukan situ, cuma Ci, cantik. kadang kan Kenapa? nah itu dia, Ci, kadang kan saya pemikirannya begini. Kalau kayak Yukli fat, eh beautiful itu kan lebih ke kata sifat gitu kan, Ci. Ternyata Iya, kan dibuat ke kalimat seperti itu ternyata bisa kan gitu ya, Ci ya. iya. Iya, betul. Jadi pretty itu Mana? Iya, mau saya baca lagi mana, Ci? pretty itu dalam konteks ini itu kata keterangan. Oke, Kata Ci. keterangan yang Pretty itu menunjukkan menerangkan kata sifat. Kata sifatnya itu kata sifat itu sendiri good ya. Baik. Oke, Ci. Ya, sekarang baca. Tapi tadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Ci, ini yang mana yang mau dibaca, Nggak Ci. kelihatan ya? Iya, Ci. Coba ya. Cici nanti kok sekali-sekali Ci boleh tanya saya tolong kan Ci
speak English supaya sekalian saya bisa, mana tahu walaupun nanti saya tidak ngerti. Ya. Kalau nggak saya ini, jadi belum kelihatan juga ya. Coba saya stop share dulu. Stop share. Terus saya share lagi. Sudah kelihatan? Halo? Halo, Mawar? Oke, Ci, udah kelihatan. Sudah, oke. Coba dibaca ya. Oke, Ci. Oke, baca ya, Ci ya. Ya, Good morning, selamat pagi. Good, itu salah tulis ya, Ci ya. iya, Good iya. afternoon, selamat siang. Goodbye, selamat tinggal. Good evening, selamat malam. Good evening. Hello, halo. Good evening, good evening, selamat malam. Hello, halo. Good night, selamat tidur. Hi, hi. How are you? Apa kabar? Welcome, selamat datang. See you later. Sampai jumpa. Benar nggak sih, Ci, bacanya see you Benar, later? benar. See you soon. See you soon. Sampai jumpa lagi. How it's going? Oh, itu apa kabar juga. How it's going? Apa kabar? How have you been? How have you been? Apa kabar? See you tomorrow. Sampai jumpa besok. See you next week. Sampai jumpa minggu depan. See you. Sampai jumpa. Long time no see. Long time no see. Lama tak bertemu. Hi, I haven't see you in ages. Bener nggak sih, Ci? I haven't see you in ages. I haven't see you in ages. I haven't see you in ages. Ages, apa, Ci? Ages. In Ages. ages. Oh, Ya. I haven't see you in ages. Aku belum melihatmu sejak lama. It has been a long time. It has been a long time. Sudah lama sekali. Fancy meeting you here. Bener nggak sih, Ci? Itu bacanya apa sih, Ci? Fancy. Benar. Fancy. Fancy meeting you here. Senang bertemu denganmu di sini. It is nice to see you. Senang bertemu Anda. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. It is such a pleasure to meet you. It is such a pleasure to meet you. Ya. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Who is your life? Bagaimana kabarmu? It is such a long time we didn't meet. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. How do you do? Apa kabar? How are you? Bagaimana kabarmu? Sudah, Ci. Today, hari ini. How are you this morning? Apa, Ci? Ya, lanjut. How are you this morning? Bagaimana kabarmu pagi ini? How is your father? Apa kabar ayahmu? Bye-bye, selamat tinggal. See you again, sampai jumpa lagi. See you on Monday, sampai jumpa hari Senin. See you tonight, sampai jumpa malam. See you this afternoon, sampai jumpa sore ini. I am glad to see you. Saya senang berjumpa dengan Anda. I am happy to see you. Saya senang berjumpa dengan Anda. How are you doing? How are you doing? Apa kabar? It is been lovely to meet you. It is been lovely. Senang sekali bertemu denganmu. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. It was great to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Take care. Take care. Hati-hati. It is time to be going. Inilah saatnya untuk pergi. It is time to be going. How is everything? How is everything? Bagaimana kabarmu? How is everything going? Bagaimana kabarmu? How have you been?
How have you been keeping? Keeping. How have you been keeping? Bagaimana kabarmu? What have you been to all this year? What have you been to all this year? Apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini? How long has it been? How long has it been? Sudah berapa lama? How come I never see you? Mengapa aku tidak pernah melihatmu? It is been ages. Apa tadi, Ci? Ages. Ages. Oh. Ages. It is been ages since we last met. Since. Ages. 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 Ages, ya, Ci? Ages. It is been ages since we last met. Sudah lama sejak kita terakhir kali bertemu. Since we last met. We last met. Last met, oke. Okay. Ya. Jadi ini yang ages ini baca ages. Apa, Ci? JES bacanya ages. Oh, ages. Ages, ya, Ci. Ages. Ya, since. Ages. Ages bacanya ages. Ya, ini baca ages. Since we last met. It's been ages since we last met. Since. It is time. Oh, udah tadi aja ya. Udah. Ini sekarang saya bacain dulu ya. Oke, Ci. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good selamat tinggal. Good evening, selamat malam. Good evening ya. Good evening, oke, Ci. Ya. Hello. Good night, selamat tidur. Hi. How are you? Apa kabar? Welcome, selamat datang. See you later, sampai jumpa. See you soon, sampai jumpa lagi. How is it going? How is it going? Itu artinya apa kabar? Jadi itu house-nya tuh is ya, dari is. How is it going? How have you been? Apa kabar? See you tomorrow. Sampai jumpa besok. See you next week. Sampai jumpa minggu depan. See you. Sampai jumpa. Long time no see. Lama tak berjumpa. I haven't seen you in ages. Saya belum melihatmu sejak lama. It has been a long time. Sudah lama sekali. Fancy meeting you here. Senang bertemu denganmu di sini. It's nice to see you. Senang bertemu Anda. It's good to see you. Senang berjumpa denganmu. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. It's such a pleasure to It's such a pleasure to meet you. How is your life? Bagaimana kabarmu? It's such a long time we didn't meet. How do you do? How are you? How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? How are you this morning? Bagaimana kabarmu pagi ini? How is your father? Apa kabar ayahmu? Bye-bye, selamat tinggal. See you again, sampai jumpa lagi. See you on Monday, sampai jumpa hari Senin. See you tonight, sampai jumpa malam hari. See you di afternoon, sampai jumpa sore ini. I'm glad to see you, saya senang berjumpa dengan Anda. I'm happy to see you, saya senang berjumpa dengan Anda. How are you doing? Apa kabar? It's been lovely to meet you. Senang sekali bertemu denganmu. Have a nice day. Semoga hari menyenangkan. It was great to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Take care, hati-hati. It is time to be going. Inilah saat untuk pergi. How is everything? Bagaimana kabarmu? How is everything going? Bagaimana kabarmu? How have you been keeping? Bagaimana kabarmu? What have you been to all these years?
What have you been to all these years? Apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini? How long has it been? Sudah berapa lama? How come I never see you? Mengapa aku tidak pernah melihat kamu? It's been ages since we last met. It's been ages since we last met. Sejauh ini ada sampai sini ada, coba Mawar dilihat lagi. Apa Ci? Ada pertanyaan, coba dilihat-lihat lagi. Ada Ci. Saya bingungnya kan tadi misalnya contoh nih kayak Ya. Apa tadi itu? How about you? What are you doing gitu kan Ci ya? Iya. Nah di situ kan artinya apa kabarmu Cici tulis. Padahal yang ku tahu itu what are you doing itu kan artinya bukan apa yang sedang kamu lakukan Ci ya. How are you doing? Bukan what are you doing. Oh tadi Cici tanya itu tadi apa tadi Ci? How Mana? are you doing? Oh ya bagaimana kabarmu ya Ci ya? Iya. Bukan what are you doing. Oke. Saya salah, Ci. Nah, yang pertanyaan saya ini kan, Ci, ada dia bertanya how do you do dan what I am glad gitu dan segala macam. Tadi kan banyak yang menanyakan bagaimana kabarmu. Iya. Dia banyak kalimat. Pertanyaan saya itu nanti digunakan waktu kalimatnya yang seperti apa, Ci. Nah, di situ yang kadang saya bingung mau yang 1 minggu yang lalu kah, atau 2 hari yang lalu kah, atau bagaimana, Ci? 2 hari yang lalu. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya kan tadi banyak Cici itu kan yang tadi misalnya kan biasanya kan yang kuto kan kalau tanya kabar kan how about you atau hello, gitu. what are you, how are you kan gitu kan Ci ya. Tapi ini kan banyak menanyakan bagaimana kabar. Tadi ada yang dalam bentuk how are you dan segala macam. Pertanyaan saya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu digunakan yang seperti apa gitu Ci, kan ada yang future atau perfect tense atau yang bagaimana kan gitu loh Ci. Biasanya kalau nanya kabar itu present ya, present tense. Iya present. Saat ini, how are you, how is your life gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau menanyakan yang past tense, how were you, Bu? How were you this last? How were you this month? Last month gitu. Jadi how were you? Were-nya diganti past tense. Kan kalau how are you kan present tense ya. Oke ya Ci. Kalau misalnya kita tanya past tense, how were you last month? Ditambah kata keterangan waktunya last month, bulan lalu gitu. Apa kabar? Berarti yang diganti to be-nya ya Ci ya? Iya, to be-nya. Sama kalau misalnya how do you do, itu how did you do last month? How did kata kerjanya diganti jadi past tense. Oke. Kalau how do you do kan kata kerja do-nya. Itu diganti jadi past tense. Did. Kalau how are you itu kan to be. Nah, to be-nya to were jadi past tense. Gitu. Oke, Ci. Lalu ada yang mau tanyakan lagi? Kayaknya saya harus hafal ini lah Ci, biar saya bisa kalau itu. conversation supaya gampang mempertanyakannya. Nah, ini kayak gini Ci. Ya. How have you been keeping? Nah, ya. Itu kita tanyakan bebas Ci. Misalnya seketika dengan Cici ini, misalnya kayak tadi pertama mulai kita Zoom. Bertanya seperti itu Ci. Ci, how are you? How have you been keeping? Ya. Tunggu, keeping itu sendiri artinya?
keep kan pelihara ya, Ci ya. Itu turut terus melihara, ya keeping, melihara, pemeliharaan. Jadi ada kata-kata yang nggak bisa kita artikan kata per kata, kalimat yang kita tidak bisa artikan kata per kata, gitu. Jadi itu udah rumusnya begitu gitu, udah pasangannya begitu, Berarti, ya artinya bagaimana kabarmu, gitu. oh berarti ini memang sudah, berarti ini kalimat-kalimat ini memang sudah seperti itulah ya, Ci ya, bukan Iya, berarti harus kita pisah-pisahkan gitu ya, Ci ya. iya begitu. Ada yang bisa Oke, oke. diartikan satu-satu kata per kata, ada yang emang sudah rumusnya begitu, gitu. Berarti pertanyaan saya gini, Ci. Dari semua tadi kalimat berbentuk kalimat yang menanyakan kabar, baik how do you do atau how are you, kayak what have you been keeping, berarti up to you lah ya, Ci ya. Saya mau bertanya dalam bentuk kalimat seperti apa, tentang Iya, apa kabarmu, berarti bebas ya, Ci ya. bebas. Oke, oke, oke. Nah, terus ini ada PR-nya Mawar. Mau saya Oke, Ci. screenshot aja ya, ntar saya kirim ke WhatsApp ya. Iya, Ci, kirim aja, Ci. Ini juga boleh, Ci, nanti nih materinya tolong kirim dong, Ci, biar nanti Oke, oke. tuh Iya, iya. Nanti saya kirim ke PR-nya email ya, Mawar. Ci ya. Oke, Ci. Dalam bentuk file juga boleh, Ci, langsung nanti toh. Dalam bentuk apa? Langsung filenya aja Cici kirim nanti. Iya, iya. Hmm. Ini nanti Mawar isi Mary have bla 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 a bicycle. Jadi ini akan ke ini ya, grammar ya. Oke, Ci. Akan ke grammar. Ada 8 nomor. Ya, ada 8 nomor. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan lagi? Ini nanti kan kayak PR-nya ini kan, Ci. Maksudnya saya hanya mengisi-ngisi saja atau bagaimana, Ci? Iya, hanya isi aja. Kayak Mary, berarti Oh ya, have misalnya kayak mana nih ya? bisa satu ya. Mary, you have a bicycle gitu, Kak Ci, atau bagaimana, Kak Ci? Iya. Kalau untuk yang ini karena kita menanyakan ke orang lain, Oke, ke Ci. orang lain yang bukan Mary, jadi kita Ci. does she have, does Mary have a bicycle? Does Mary have a bicycle? Ya, ya, itu yang contoh yang pertama. Does Mary have a bicycle? Kalau kita nanyakan ke Mary-nya langsung, do you have a bicycle? Mary, do you have a bicycle? Gitu. Jadi karena kita menanyakan ke orang lain, jadi does Mary have a bicycle? Ngerti nggak? Oke, berarti yang ditambahkan to be-nya ya, Ci ya. Kata kata kerjanya. Have Oh, itu kata kan kerja. kata kerja. Oke, oke, oke. Iya. Does Mary have a bicycle? Contoh lagi deh yang nomor 1 ya. Yes, Oke, Ci. she does. Yes, he does. Ya, she has. She has a 10-speed bike. Iya, iya, iya. Oke, itu happy ya, Ci ya. Oke. Ya udah. Udah dulu ya, Mawar ya. Coba nanti saya pelajari pelan-pelan ya, Ci. Iya, oke. Ntar saya rekamannya saya kirim juga ke Mawar ya.
Oke, Ci. Coba. Jadi nanti hari Kamis kita belajar reading, Oke, Ci. bahas PR-nya. So we will meet again on Thursday at 12 p.m. ya. Do you have any question again this far? No, I can study hard this my homework. Okay. Okay. Cici, where do you live in Jakarta? I live at Depok. Oh, Cici did at Depok. Okay. Where do you pray this? Where do you pray every Sunday? Where do you play every Sunday? What your name, your church? What your name, church? What's your church name? What is your church? Oh yeah, what is your name? apa, Ci? What is your church name? What is your church name? Yeah. My church name GPIB Gideon Depok. Oh, GBI. Okay. GPIB. Cici, yes, you are bilang apa gimana, Ci? You are Chinese. Are you a Chinese? No, I'm not. I'm Manado. Oh, Manado. Oke, Ci. Waktu saya lihat nama Cici tuh, ini bukan pamnya orang ini. Bukan. Panggilnya kakak aja, tapi kalau udah biasa Ci nggak apa-apa juga sih. Iya, udah terbiasa Ci, sudah tidak Ya apa-apa. udah nggak apa-apa. Oke. Ya, Mawar sudah 40 menit nih ya. Oke, Ci. Berarti sampai di sini ya, Ci ya. Oke. So, thank you, Ci. Sampai ketemu hari Kamis. Oke. Makasih ya, Mawar ya. Makasih loh, Ci. Saya terima kasih. Saya sama-sama. See you later, Ci. Okay. See you Kamis, Sunday, Monday, Thursday. See you next Wednesday. Thursday. See you Thursday, Ci. Yeah, okay. God bless. God bless you. Aku lagi rekam. Doang kan tadi sama orang.